इंसानों का मोहसिन। वो अद्वियात साजी का माहिर था। वो 1843 में फ्रैंकफर्ट से स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गया। वे इस वक्त गुर्बत का शिकार था। यूरोप में इस ज़माने में एक अजीब बीमारी फूट पड़ी। बेशुमार माएँ बच्चों की पैदाइश के बाद दूध की नेमत से महरूम हो जाती थीं। वो बच्चों को दूध नहीं पिला पाती थीं। चनांचे यूरोप का हर चौथा बच्चा पैदाइश से चंद दिन बाद इंतकाल कर जाता। स्विट्ज़रलैंड इस वबा की खौफनाक मिसाल था। हेनरी बच्चों की लाशें देखकर उदास हो जाता। इसने एक दिन ये मसला हल करने का फैसला किया। वो लेबॉर्ट्री में था। वो काम पर जुट गया। यहाँ तक कि इसने 1866 में गाय के दूध, गंदम के आटे और चीनी की मदद से एक ऐसी खुराक बना ली जो नौज़ायदा बच्चे आसानी से हजम भी कर सकते थे और वो आम बच्चों की निस्बत सेहतमंद भी होते। वो ये खुराक किसी बच्चे पर टेस्ट करना चाहता था। कुदरत ने इसे चंद दिन में ये मौका भी फराहम कर दिया। हेनरी के हमसाये का एक नौमौलूद बच्चा माँ का दूध हजम नहीं कर पा रहा था। बच्चा 14 दिन से बिलख रहा था। माँ ने बच्चा उठाया और रात के आखिरी पहर हेनरी के दरवाजे पर दस्तक दे दी। हेनरी बच्चे को अपनी ईजाद करदा खुराक खिलाने लगा। बच्चे ने पहली मर्तबा सूखा सांस लिया। वो ये माया खुराक खाकर सो गया। वो बच्चा 3 दिन में मुकम्मल सेहतयाब हो गया। बच्चे की माँ वापस आई। बच्चे को पंगुड़े में हंसते खेलते देखा तो इसके मुंह से खुशी के मारे चीख निकल गई। ये चीख आगे चलकर दुनिया में खुराक की सबसे बड़ी कंपनी की बुनियाद बन गई। एक ऐसी कंपनी जिसका कारोबार 150 साल में 196 मुल्कों तक फैल गया। इसने 86 मुल्कों में 447 फैक्ट्रियां लगा लीं। इसमें 3,30,000 लोग मुलाजिम हो गए। वो 247 बिलियन डॉलर की मालिक बन गई। वो 8,856 मसनूआत बनाने लगी और इसने पूरी दुनिया में खुराक का कल्चर बदल दिया। जी हाँ, ये नेस्ले कंपनी की कहानी है। ये कंपनी हेनरी नेस्ले ने 1866 में वे में बनाई थी। कंपनी की पहली प्रोडक्ट नौमौलूद बच्चों की खुराक थी। ये खुराक धड़ाधड़ बिकने लगी। हेनरी नेस्ले एक खुदा तर्स दरवेश सिफ्त इंसान था। वो अंधाधुंध काम करता रहा। नेस्ले ने इस दौरान कंडेंस्ड मिल्क, गाढ़ा या जमा हुआ दूध भी बनाना शुरू कर दिया। नेस्ले 1890 में इंतकाल कर गया, लेकिन कंपनी चलती रही। लोग आते रहे, इदारे की नान संभालते रहे और कंपनी कदम ब कदम आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि नेस्ले ने 1905 में कंडेंस्ड मिल्क की दुनिया की पहली कंपनी एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क खरीद ली। ये कंपनी एक अमेरिकी साइंसदान जॉर्ज पेज ने सिविल वॉर के दौरान बनाई थी। ये नेस्ले का पहला जॉइंट वेंचर था। इस मुआहदे ने कंपनी का सफर तेज कर दिया। पहली जंग अजीम ने नेस्ले के कारोबार में इजाफा किया। कंपनी ने मिल्क चॉकलेट इजाद किया। नेस्ले का मिल्क चॉकलेट और दूध जंग के दौरान फौजियों की खुराक बन गया। जंग की वजह से खाम माल और मसनूआत की सप्लाई का मसला पेश आया तो कंपनी ने दुनिया में पहली बार खुश्क दूध बनाया। यूरोप में मुलाजमीन की फौज में जबरी भर्ती शुरू हुई तो कंपनी ने जंग से महफूज मुल्कों नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्रियां लगा लीं। गर्ज वो जंग हर लिहाज से नेस्ले के लिए सूदमंद साबित हुई। मिल्क पाउडर का ब्रांड माइलो भी इसी जंग की पैदावार था। जंग के बाद दुनिया कसाद बाजारी का शिकार हो गई। दूध, बच्चों की खुराक और चॉकलेट के कारोबार में मंदा आ गया। ये मुसीबत नए इम्कानात का पेशखेमा साबित हुई। कंपनी ने अपना रिसर्च सेंटर बनाया, साइंसदान भर्ती किए और साइंसदानों ने नई खुराकें दरियाफ्त करना शुरू कर दी। इंस्टेंट काफ़ी, फौरी तैयार होने वाली काफ़ी, नेस्कैफे इसी रिसर्च का नतीजा थी। नेस्कैफे ने पूरी दुनिया में कॉफ़ी का नया कल्चर भी मुतारफ करा दिया और कंपनी को दोबारा कदमों पर भी खड़ा कर दिया। अमेरिका के एक साइंसदान जूलियस मैगी ने 1880 में मैगी के नाम से इंस्टेंट सूप बनाया था। नेस्ले ने 1947 में मैगी खरीद ली। कंपनी ने 1954 में सिरिलैक भी इजाद कर लिया। ये लोग 1962 में फ्रोजन फूड में भी आ गए। कंपनी डब्बों में बंद खुराक के शोबे में भी आ गई। फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री भी लगा ली। स्किन प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े ब्रांड लोरियल के शेयर्स भी खरीद लिए। फ्रांस की मिनरल वाटर की दोनों बड़ी कंपनियां भी ले लीं। पालतू जानवरों की खुराक भी बनाना शुरू कर दी। यह आइसक्रीम के शोबे में भी आए और आइसक्रीम के तमाम बड़े ब्रांड्स भी खरीद लिए और ये अब पिज़्ज़ा के कारोबार में भी आ गए हैं। नेस्ले के ब्रांड्स की कुल तादाद 8,856 हो गई। ये रोज़ाना अपनी मसनूआत के 1 अरब पैकेट फरोख्त करते हैं। नेस्ले 1988 में पाकिस्तान आया। इसने 1998 में प्योर लाइफ के नाम से पानी का ब्रांड शुरू किया। प्योर लाइफ पाकिस्तान से शुरू हुआ था। ये इस वक्त 40 मुल्कों में चल रहा है, लेकिन इसकी बुनियाद पाकिस्तान में पड़ी थी। नेस्ले का दुनिया का सबसे बड़ा दूध का प्लांट भी पाकिस्तान में है। ये प्लांट कबीरवाला में है और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। वे में नेस्ले के 4 अहम दफातर हैं। कंपनी का ग्लोबल हेडक्वार्टर, रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर, नेस्ले स्विट्जरलैंड का दफ्तर और इसका ट्रेनिंग सेंटर भी वे में है।
نیسلے ریسرچ سینٹر میں 5000 لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ان میں 250 PhD ہیں۔ یہ لوگ ہر سال ریسرچ پر $2 ارب خرچ کرتے ہیں۔ سینٹر کے ڈائریکٹر نے بتایا، ہم بہتر سے بہتر خوراک تلاش کر رہے ہیں۔ گڈ فوڈ گڈ لائف ہمارا موٹو ہے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے اچھی خوراک کے بغیر اچھی زندگی ممکن نہیں۔ ہم بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، الزائمر اور پار کینسر کے مریضوں کے لیے خصوصی خوراک تیار کر رہے ہیں۔ ہم جلدی امراض کی شفا کے لیے بھی فوڈ بنا رہے ہیں۔ ہم نے تحقیق کی، دنیا کے مختلف خطوں کی ماؤں کے دودھ کی تاثیر مختلف ہوتی ہے۔ ہم دودھ کا ایک ایسا کمبینیشن تیار کر رہے ہیں جس میں تمام ماؤں کی تاثیر موجود ہو اور اسے استعمال کر کے بچے زیادہ صحت مند ہوں۔ بنیاد سے لے کر 2.5 سال تک بچے کے پہلے 1000 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ مائیں اگر اپنے بچے کو صحت مند، لائق اور کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں تو انہیں حمل کے پہلے دن سے اچھی خوراک کھانی چاہیے۔ بچے کو بھی 2.5 سال تک اعلیٰ خوراک دینی چاہیے۔ خوراک کے یہ 1000 دن بچے کی پوری زندگی کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹر نے بتایا، ہم نے ریسرچ کی ہے، ہم جتنی میٹھی اور مسالے دار اشیاء کھاتے ہیں ہماری زبان اس کا صرف 20% چکھ پاتی ہے، باقی 80% مسالے اور چینی براہ راست ہمارے معدے میں چلی جاتی ہے اور یہ ہماری صحت خراب کرتی ہے۔ ہم ایسی مٹھائیاں بنا رہے ہیں جن کی صرف بیرونی سطح پر چینی کی تہ چڑھی ہوگی، یوں صارف کو ذائقہ بھی مل جائے گا اور چینی کا 80% استعمال بھی کم ہو جائے گا۔ ہم ایسے پیزے بھی بنا رہے ہیں جن کی صرف نچلی تہ پر مسالے ہیں، صارفین مسالے کا ذائقہ بھی محسوس کر لیں گے اور یہ ان کے برے اثرات سے بھی بچ جائیں گے۔ ریسرچ سینٹر کی کارکردگی، صفائی کا معیار اور مشینری حیران کن تھی۔ ان کے پاس پاکستان کا تمام ڈیٹا موجود ہے۔ پاکستان کے بچے آیوڈین، وٹامن ڈی اور آئرن کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ پانی بھی گندا ہے اور دودھ بھی کھلا بکتا ہے۔ یہ سارے مسائل پاکستانی نسل کو بیمار بنا رہے ہیں۔ حکومت کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ ملک میں آئرن کے بغیر آٹا، آیوڈین کے بغیر نمک پر پابندی ہونی چاہیے اور حکومت پانی بھی فوری طور پر کنٹرول کرے۔ یہ تمام شہریوں کو صاف پانی فراہم کرے۔ یہ تمام کام فوری طور پر کرنے والے ہیں۔ حکومت نے اگر ان پر توجہ نہ دی تو پھر پاکستان اندر سے کمزور ہو جائے گا۔ کمپنی کا گلوبل ہیڈ کوارٹر لیک جنیوا کے کنارے واقع ہے۔ کھڑکیوں سے کوہ الپس اور لیک دونوں دکھائی دیتے ہیں۔ عمارت کے 6 فلور پر کمپنی کی تمام پروڈکٹس کا ڈسپلے ہے۔ ہر پروڈکٹ ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ بار بار قدم روک لیتی ہے۔ کمپنی اس وقت تک کوئی پروڈکٹ لانچ نہیں کرتی جب تک اسے 60% ووٹ نہ مل جائیں، اور یہ لوگ ہر 5 سال بعد اپنی مصنوعات کا سر-نو جائزہ بھی لیتے ہیں۔ یہ ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مصنوعات کے لیے جہاں جہاں سے خام مال لیتے ہیں، یہ ان تمام دیہات اور کسانوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ یہ اب تک پاکستان کے لاکھوں گوالوں کی ٹریننگ کر چکے ہیں۔ یہ دیہات کو صاف پانی بھی دے رہے ہیں اور یہ بچوں کے لیے اسکول بھی بنا رہے ہیں۔ ہنری نیسلے 1890 میں فوت ہو گیا، لیکن اس کا لگایا ہوا پودا آج تک دنیا کو پھل اور سایہ دے رہا ہے۔ ہنری نیسلے کے خاندان کا کوئی شخص کمپنی میں شامل نہیں۔ کمپنی صرف نیسلے کا نام کیری کر رہی ہے۔ منافع کا بڑا حصہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور نئی صحت مند خوراک کی تحقیق پر خرچ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہنری نیسلے جیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں انسانوں کا محسن کہا جا سکتا ہے، جنہیں دل سے سلام کرنے کو دل چاہتا ہے۔